बहुत सारे गलानी और काट पे चल एने जीवा जा मुंडरे बोई की धरिक आस कि न आस मोर किछि जाय आसे नाही हैला तू आसिया को बाध्य खाई के आइबो नाही हैला चैलेंज हैला 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 हेलो सांग मैंने नमस्कार जय जगन्नाथ शुभ सकाल यार मंदिर से यार आसिली आसिकी आज आज जेहेतु रविवार अच्छी बाबा को गाड़ी उठिलानी तो जाइए मो रास्ता को सामान नहीं आसली तो ये सब मो सामान देदेले बाबा ताको सामान नहीं कि हाट को पलैले कहने चाहा टे पीवा से प्रेम बाबू कौन करुच्ची देख तो मामा आए ट्यूशन आस चल ये भाई माप छुई केते लंबा छुई प्राय माने दी हाथ तो चाखे बाबा दी हाथ तो चाखे कौन हो बाबू ए प्रेम बाबू कौन तो करी प्रेम बाबू आलो बाईगण बाबू ए हाय 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 बाय 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 हाय 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 पड़ी जीवती पड़ी गले तते आओ तो बाबा इने बाहर ने रेन कोट से भात बैग रखी दे नले पहले कि मो तो ये मो सामान सब अच्छी भाई केड़े केड़े छुई देखो यार केते लंबा यार माने दी हाथ चाखे तो बौर आओ मो झीर ये खाई बस टीवी लगे बो गुड़ा हाथ लंबे खाऊ टीवी देखु आशार आलोक मन इच्छा गिलुच आना ढा ए प्रेम कुमार बाबू ने 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 तू आला मु जाउछी तुम घर खाई क्या आओ तुम खाइबुनु कि तू खाइबुनु कि आमर खाइबु आ न खाइले बजेबती ये कौन हो मेरे मेरे रात रे कौन कोई कांदिलु जे कौन कोई कांदिलु जे हां कौन कोई कांदिलु कबाड़ दे दिथिलु बोली कह तो तू तो ठीक तो चिया खाता रे ए जा देवांशी कौन कोई कांदिलु कह कौन कोई किछ कोइली ने कांदिली कौन पाई कांदिलु मबे रेडी है गली जिबासा हम्म मबे रेडी है गली जिबासा कुआडे तम हरगु कौन पाई तम की पाई जिबो तम की पाई जिबो तो एमाने समस्ते यार खाई पगेले कौन पाई ना इने जीवे से माने जंगल को काठ आनिया पाई कारण काठ हमर नाही काठ सरी जाइती काठ हमर कोन पे दरकार ना हम बोर डेली गरम पानी हुए आ भात रोषे हुए आ बाकी किछि हुएनी सेति पे काठ जरूरत तेणु करी माने तीन जण इने समस्ते खाई सारलेनी तो इने जीवे से माने काठ बाहर करी मु जाई की गाड़ी नै के आसी मामा सेति खाई बोची चलो देखिबा ए कोन ब्लॉग बनेव दबनी यार कटी ब्लॉग कांकड़ केते व्यापारी आछन देखो यार मामा ये खाई बोई देख मत डाकुनी से एकुटिया खाऊ कौन खाऊ है भात आ कौन एति खाए केते वर्ष लागियो 2 वर्ष हैं केते 4 वर्ष एति खाइबा को एति भात ताऊ खाइबा को 4 वर्ष लागियो माने मिनिमम ताको 2 घंटा पाखा पाखी लागिवो आमे जानिछु से खाली गुळोथो जे ना खाउ नथुला भातडा घांटुथुवो चकुटुथुवो बिळोथुवो ये करथुवो से खाउ नथुवो ता कोइने हाथ रे खोइबा पड़ियो नाइ जदी माड दरकार ना
केते गुळिल तू तो गुडी की स्वप्न है मानकर जंगल को डीजे बॉक्स धर के जीवे रे भाई बा डीजे बॉक्स बेले ब्लूटूथ रा डीजे बॉक्स तम मोर लाज लागुनी बे तम लाज शरम टिके नाही तम मोर कुकुर कुकुर तम मोर कुकुर सुसु करियो नहीं जो जो सत कहला कह अंजु जा कहबो सत जा कहबो सत्य हां मंजू तते न पाजे तते तो मिछ कहि गिरी खोचा खा क गारंटी अंजु कथा पूरा गारंटी हम जे चला अंजु कथा रे पूरा गारंटी हां ମୁଁ ଜାଣିଛି ଖା ବେଗି ଫଟାଫଟ ଖା ଫଟାଫଟ ଖା ନହେଲେ ବାଟ ଆଣେ ଆକୁ ତ ବେଶୀ ରେ ପାଇଏ ଏ ପିଲାଟାକୁ ମତେ ନା କରିयो କରିयो ଯେତେ ଗେଲା ହଉଛି ୟାର କୁହନି ମାନେ ଏମିତି ମାଡ଼ ଦବାକୁ ଇଚ୍ଛା ହଉଛି ରାତିରେ ୟାର ଯୋଉ ଭଳିଆ ରଡି ପକେଇଲେ ଆକୁ ଆଜି ମାନେ କୁହନି ଲାତ ମାରି ମାରି ମତେ କୁଆଡେ ନେଇଛି ସେ ଟିଙ୍ଗିରିକି କୁଆଡେ ନେଇଯାଇଛି ତା ହିସାବ ନାହିଁ ରାତି 2ଟା ହେଇଛି କହୁଛି ଆଣ୍ଟି ଏକ ଯିବି ବୋଲଛି ମାନେ ଯାଅ ଛୋଟ ମାନେ ଛୋଟ ପିଲା ଗୁଡାକ ୟା ଠାରୁ ବଡ ବଡ ଛୁଆ ଅଛନ୍ତି ଆମ ଗାଁରେ ମାନେ 8-10 ବର୍ଷ ଛୁଆ ଅଛନ୍ତି ସେମାନେ ସେଜରେ ଶିଶୁ କରିଦିଅନ୍ତି ଏ କିନ୍ତୁ ଏଡି ପିଲା ଉଠଉଛି ମାନେ ଭାବ ଦିଟା ବେଳକୁ କରେଣ୍ଟ ପୁଣି ରାତିରେ ନାହିଁ ତ ନିଦ ଭାଙ୍ଗିଲା କରେଣ୍ଟ ରାତି ନାହିଁ ନା ଏମିତି ଗୁଡାଏ ପିଲା ଅଛନ୍ତି 10 ବର୍ଷ 12 ବର୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେମାନେ ସେଜରେ ଶିଶୁ କରନ୍ତି କିନ୍ତୁ ୟାର ଆମ ଝିଅର ଏତିକି ବୁଦ୍ଧି ଅଛି ଜ୍ଞାନ ଅଛି କି ଉଠଉଛି ରାତି 2ଟା ହଉ 1 ହଉ 1 ଯିବି କହିକି ଉଠଉଛି ଏଠି ୟାର ଠାକୁର ପୂଜା ରେଡି ଏମାନେ ସମସ୍ତେ ଖାଇକି ବି ରେଡି ୟାର ମୁଁ ଏଇନେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଖାଇନି ଏଠି ବୋଉ ୟାର ଟାଙ୍ଗିଆ ଫାଙ୍ଗିଆ ଘଷିଲାଣି ତ ଏଇ ଘଷା ଘଷି କରି ମାନେ ଧାର କରୁଛି କୁରାଡ଼ି ଟାଙ୍ଗିଆ ଧାର କରୁଛି ଏଇନେ ଧାର କଲା ପରେ ବାହାରିବେ ଆଉ ବାବା ତ ହାଟକୁ ପଳେଇଛନ୍ତି ଟିଫିନ ଦେଇଦେବେ ବାବା ଫୋନ କରିଥିଲେ ହାଟକୁ ଆସିବାକୁ କିନ୍ତୁ ଏମାନେ କହୁଛନ୍ତି କାଠକୁ ଯିବାକୁ କୁଆଡେ ଯିବି ବାବା ଯଦି ଗାଳି କରିବେ ଏମାନେ ଗାଳି କରିବେ ବୋଉ ଟିକେ ଶୁଣିଦେବ ଗାଳି ଆଉ ହେଲା ବେଗ ଜଲ୍ଦି ଖା ମା ଫଟାଫଟ ଖା ଦି ଜଣ ଯାକକୁ ବହେ ଶେଖିବି ये साला एडे काम ओलुसेई स्टैंडर्ड ओलुसेई ये माने काम करिया रे एक नंबर पूरा 0 आ से ए पाइए पुनी 1 तारीख दिन पळेबो हां से तो पळेबो चुटी बना धरी गिरे अरे 1 तारीख रे पळेबी बाय बाय नहीं की पाठ एमानु पढ़ा पाठ पढ़े की चाकरी करी 1 तारीख रे कोन जानचू पैसा गले 1 तारीख रे नागी कोथि 2 तारीख रे पळो कि 1 तारीख रे जीवनु एने सार्थ कोन जानचू 1 तारीख रे कोन या कोन मुझ जाने आर बर्थडे जे ए शीतल मागे आसलानी की बर्थडे पर केक पे किछ कटा होबनी हबो किछ नाही देखियो चैलेंज एक्सेप्ट हला एक्सेप्ट हेदिन ब्लॉग रा रात रे देखियो जदी न आसीबो केक टा जदी न आसीबो हला चैलेंज पड़ला देखिया बाबा किने आनी बेरी केक हला देखो बो गोटे रोटी पकेओ जे आ तो केक काटिया छाड़ी दिबो बो गोटे एंद रोटी पकेओ माने केक काटे नै जियो बहुत कोइला आने लगियो बो गोटे रोटी पकेओ माने छाड़ी दिबो टिंगिरी पळबो मु जिबिनी बणुकु याडा बाबू धरिबा मु बणु जिबिनी बणु गले कोन वर्षा आइलानी व्यापार के जियो मु जदी बणु जिबी हां व्यापार के जियो मु बणु गले हेरे कांदो जी देखो रे भाई मु जदी बणु जिबी काठाणे व्यापार के जियो ये बुझुनी मु जिबी ल व्यापार जिबी हां 10 टा आनी देबी धरथा कोन हल खाइबो मु टिके सोउछ से करेला हैं याडा घरु गा तो सांग मैंने फाइनल यार आसी पहुंची जाइए देखो सीटे गाड़ी रखी देखो ठंडा आनी देते मैंने पी दौरान यार देखो पानी बोतल ना पानी बोतल गाड़ी तो मुझे आसी पहुंची जाइए मैंने काठ यार गंडे काढ़ी कम तो गाड़ी सीटी रोड थुआई गाड़ी पूरा सियाड़ लास्ट आड़े थोई दी मैंने यू दुईबनी तो बहुत सेपटे काठ हाणुची देखो माने आम गाँव रे यार खाली देखियो पहाड़ जंगल माने पहाड़ तले आम अच्छु चारिपटे खाली पहाड़ ये काठ हाणुची मैडम देख तो मामा यार जिद करूला आसो बोली बहुत कांदुला ता मम्मी पाखु नेली हेल्ले भी कांदुला तो ये काठ मैंने काढ़ी मुझे गाड़ी लोड करके नेबी तो ये एपट्रु ए रूट पकई दियो हेडे एपट्रु ए रूट पकईदे पाख हम
देख मका चाष होइछि एपटे हाणुची देख माने काठ किछि ना एबे पाइबनी जहाँ पाइब काठ खरा सीजन रे ए सीजन काठ ना लेकिन गंडे गंडे डांग डुंगा जहाँ पाइब नहीं कि जीवा पे आछन तो चलो एने देखिबा कोन होउछि काठ सब एतिक देख मक्का चाष होइछि यार हाणुची मैडम देखबे कुंडे लाइलानी कोनजा माली मु एटा बही भी एबे एतिक आ अछि बहु यार देखो सियार रहउछि एडे एठु ऐसे दिन काट दो ऐसे जो अच्छी सेठी टका फू फा करती आउ थरे हे जाओ काठ पइले मजा लाଗୁଛି ना धल टिंगरी मुंडरे कोन एया बोलो एमन डाकी मते एते हैरान करूचती हे भगवान सियाड़ भी याड़ बाटा सियाड़ धाइछ से हेड़ी कानी पत्थर पाखर हम बोर सब नाट हला कोचा गाड़ी रान दबु आमे काट दबु एते टेंशन भाई ओहो डेणा बथी जाचे काठ पाठ बोय माने एटे बादी जाको बजी रहि जूतार में और काठ अच्छे टिंगरी जुटे दे से नब बोई की भाई ताहले माने सेठ थुआ हला सेठु गाड़ी रे लोड हबो पुणी घर को जीव एमाने बोई के आनथिले तने मुंडरे हैं बोई के तने लो एडी रेती नहीं जा एती नहीं पके क्या बोई लु केन बे हाले आई गला एड़ा बाडल एड़ा वो महत्रा गा उची बाडल ये बो दे बांध ओहो जैसा नहीं पके के आस ओ यार बहुत हालिया लगुच रे भाई एमाने एते बाद करूछंदी कोनी एडे माने शिखिबा इच्छा होछ रे भाई गोटे गोटे घर गले माड खाइब ठंडा आनी मो पाई कि एमाने पी देले एने पानी पीकी रही मो ने सियाड़े बहुत सियाड़े काटुची काठ तो एतिकी ने काट देलु देखिया आउ गंडा काटदेला गाड़ी लोड कर पलैब भाई डांग डुंगा काठ गुड़ा बड़ काठ न बड़ काठ पूरा पहाड़ उपर गले बड़ काठ पाइब आठी सान सान काठ गुड़ाक माने काठ खाली आमर दरकार ये हाँ खाली भात रोषे होची काठरे आउ पानी गरम पानी बौर सब गरम पानी गाधौची तो से तार गरम पानी दरकार निहाती काठ दरकार काठ किणा होता कि काठ पाई लोक कई ना जाऊ ना तो तेणुक आम आसवा को बाध्य हलु आम नहीं कि आरथर माने बहुत दिन पर 2-3 मास तले गोटे वीडियो पड़ी देख पूरा काठ पूरा भरी करी घरे घरे गदा कर दी किंतु सरीगला पुणी किणा होकरी सरला किंतु आम आ जाइनु काठ खरा दिन हेल्ले भल हाँ लेकिन खरा एवं तो वर्षा दिन काठ बेसी मिलबनी कारण सबुआड़े लोक खाली मका चाष कर तेणुक काठ एने मिलबनी यही पाखे देख रोडटा से रोड यू टे देखला बो तो यू नहीं जाऊँ काठ तो ये जीवा चल घर गलापर काठ आ गंडे काढ़ा हे काढ़े मुझे गाड़ी में एम चल चल आसवे गलापर बेपार बाहरी बाबा पुणी डाकी हाट को तू आसबू बोली कहते कि मत यार भिड़े कहले तू आ गाड़ी नहीं कि आसबू आम काढ़देबू मुझे बाध्य गली बाबा गाड़ी कले एम शुणे कौन करिया भाई यही तो जीवन ना कि तो ये फटाफट काठ लोड कर यार जी घर को घर गलापर बेपार बाहर आती लोड करदेवी पछपटे गंडे लोड करदे पड़े एम मुंडे बही धरिक आसबे बहुत कष्ट काम मत कर किसी काम करें अलुसी जगह जा है।
ଏକ ନମ୍ବର ଅଳୁସେଇ ମାନେ କୁହନି ଖାଲି ଖାଇବେ ପିଇବେ ଶୋଇବେ ନେଇକିଲ ଇଏ ତ ଟପର ୱାର୍ଲଡ ରେକର୍ଡ ରହିଯାଇଛି ଆର ସେ କଣ କରୁଥିଲା ଦୁଇଟି ଆଇରେ କଣ କହିଲା ତତେ ମୁଣ୍ଡରେ ଇନି କରୁଥିଲା ତ ସାଙ୍ଗମାନେ ମୁଁ ଏଇନେ ଗାଡ଼ିରେ କରିଦେଲି ଲୋଡ୍ ଆଉ ପଛକାନି ଖଣ୍ଡେ ଲୋଡ୍ କରିଦେଇକି ଏଇନେ ଘରକୁ ଯିବି ଆଉ ବୋଉ ୟାର ସେପଟେ ଯାଇଛି କାଠ ଆଣିବାକୁ ଆଉ ଯାହା କାଢ଼ିବେ ଏମାନେ ଧରିକି ଆଇବେ ଆଉ ସେତିକି ଯାହା ଅଛି ମୁଁ ପଛପଟେ ବାଇଁ ଦେଇକି ଏଇନେ ପଳେଇବି ୟାର ବହୁତ ହି ମୋତେ କାମ ପ୍ରେସର ଦେଉଛନ୍ତି ଏମାନେ ଭାଇରେ ମାନେ କୁହନି ୟାର ମାନେ ଜଙ୍ଗଲକୁ ଆଇ କାଠ ପାଠ ନେବାକୁ ଭଲ ଲାଗେ କିନ୍ତୁ ଆଗରୁ ଭଲ ଲାଗୁଥିଲା ଏବେ ଆଉ ଭଲ ଲାଗୁନି ଏବେ ମାନେ ବୁଲାବୁଲି କରିବା ପାଇଁ ଇଚ୍ଛା ଲାଗେ କାଠ ପାଠ ମୁଣ୍ଡରେ ବୋହିକି ନେବାକୁ ଆଉ ଇଚ୍ଛା ଲାଗୁନି ଏବେ ଆଗରୁ ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଛୋଟ ହେଇଥିଲୁ ମୁଁ ଗୋଟେ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ କଥା କହୁଛି ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଛୋଟ ହେଇଥିଲୁ ମାନେ ଏମାନେ କେହି ଜନ୍ମ ହେଇନଥିଲେ ମୋ ଭାଇ ଆଉ ମୁଁ ଆମେ 2 ଜଣ ଜନ୍ମ ହେଇଥିଲୁ ମାନେ ୟାର କହିଲେ ବିଶ୍ୱାସ କରିବନି ଆମେ ଘରେ ୟାର 5 ମିନିଟ୍ ହିଁ ରହିବୁନୁ ମାନେ ସକାଳ ପାଇଲା ମାନେ 7ଟା ହେଇଗଲା ମାନେ ଗାଧେଇବୁନୁ କିଛି ନାହିଁ ଖାଇଦେବୁ ଖାଇଦେଇକି ଯାହା ଥିଲା ଖାଇଦେବୁ ସେତେବେଳେ ତ କିଛି ନାହିଁ ୟାର ଲୁଣ ଲଙ୍କା କି ନେଲେ ଆମେ ଖାଇ ଦେଉଥିଲୁ ଜାଣିଛ ନା ପଖାଳ ବାସି ପଖାଳ ଯାହା ପାରୁଥିଲା ଏବେ ଏଇନେ ତ ବହୁତ ପ୍ରକାର ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଜିନିଷ ଏବେ ସବୁ ସେତେବେଳେ ଆମେ କ'ଣ ଏସବୁ ଜାଣିନଥିଲୁ ଯାହା ଲୁଣ ଲଙ୍କା ଯାହା ଥିଲା ଶାଗ ଯାହା ଥିଲା ଆମେ ଭାଇ ଭଉଣୀ ଖାଇଦେଇକି ୟାର କାଠ ପାଇଁ ପଳେଇବୁ କଞ୍ଚା କାଠ ହାଣିକି ଗଦା କରିବୁ ଷ୍ଟକ୍ କରି ରଖିବୁ ପୁଣି ବୋହିକି ଆଣିବୁ ମାନେ ଆମେ ଘରେ ୟାର 5 ମିନିଟ୍ ସେତେବେଳେ ରହୁନଥିଲୁ ସେତେବେଳେ କିନ୍ତୁ ବହୁତ ମଜା ଲାଗୁଥିଲା ଏସବୁ ଯୁଗ ନଥିଲା ମାନେ କରେଣ୍ଟ ନଥିଲା ମୋବାଇଲ ନଥିଲା ଟିଭି ନଥିଲା ଏସବୁ କିଛି ନଥିଲା ଯଦି ବି ଥିଲା ଏଇଠି ନଥିଲା ଆମ ଗାଁରେ ଏବେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ 2012-13 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମ ଗାଁରେ ଏତେ ନଥିଲା ଏବେ ଯେତିକି ଅଛି ଏବେ ଗାଁ ଯେତିକି ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ହେଇଛି ତ ସେତେବେଳେ ସେତିକି ହେଇନଥିଲା କିନ୍ତୁ ସେତେବେଳେ କଥା ଭାବିଲା ବେଳକୁ ଏବେ ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗୁଛି କି ୟାର ସେଇଦିନ ଫେରିଆସନ୍ତା କି ଏମିତି ଲାଗୁଛି ତ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କେମିତି ଲାଗୁଛି କିଏ କ'ଣ ଭାବୁଛି ତ ମୁଁ ଜାଣିନି ଫିର୍ ବି ମାନେ 2012-13 କଥା ମାନେ 12-13 ମାନେ 8-10 ଭିତର କଥା ତ ଭାଇ ତ ଏଇନେ ଗଲାଣି ବହୁତ ଦିନ ହେଇଗଲାଣି ସେ ପଳାଣି ଫିର୍ ବି 8-10ର କଥା ମୁଁ କହୁଛି ସେତେବେଳେ ୟାର ବହୁତ ହି ମନେ ପଡ଼ୁଛି ଏମାନେ କେହି ଜନ୍ମ ହେଇନଥିଲେ ମାନେ ଜନ୍ମ ସେତେବେଳେ ତା ପୂର୍ବରୁ 8 ମାନେ ଏମାନେ ତ 2007-8ରେ ତା ପୂର୍ବରୁ କଥା କହୁଛି ତା ପୂର୍ବରୁ ବି ୟାର ବହୁତ ମାନେ ମୁଁ ପୁରା ଟିକେ ଛୋଟଟିଏ ହେଇଥିବି ମାନେ ମୋତେ 5-6 ବର୍ଷ 7 ବର୍ଷ ହେଇଥିବ ମୁଁ ପଳେଇବି ୟାର ମାନେ ଘରେ ରହିବିନି କେତେ ମନା କଲେ ହେଲେ ଘରେ ରହିବିନି ଆଉ ବହୁତ ଦୁଃଖ ଏଇଥିପାଇଁ ଲାଗୁଛି କି ଆମ ବୋଉ ୟାର ଏଡ଼ିକି କୁଣ୍ଡି ମାନେ ଗୋଟେ କ'ଣ ଯେ ମାନେ ଯେଉଁ ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ୍ର ଏବେ ସିନା ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ୍ ଆଗର କୁଣ୍ଡି ମାନେ ବାଉଁଶରେ ତିଆରି ହେଇଥିବ ସେଇଥିରେ ଆମ ବୋଉ ଟିକେ ଟିକେ ଜିନିଷ ନେଇକି ମାନେ ଆଦିବାସୀ ଗାଁରେ ଯାଇକି ବେପାର କରିକି ୟାର ଆମକୁ ଆଜି ବଡ଼ କରିଛି ଆମ ଭାଇ ଭଉଣୀକି ବଡ଼ କରିଥିଲା ଆଉ ଏମାନେ ଜନ୍ମ ହେଲା ବେଳକୁ ସବୁ କିଛି ମିଳୁଛି ସବୁ ଯାଉଛି ଆଇବୁ ଆଉ ଆଇବାର ଚାନ୍ସ ନାହିଁ ଲୋ ବାପା ଆଇବୁ ଖାଇକି ଖାଇନି କିଛି ନାହିଁ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏତିକି ସବୁ ଲୋଡ୍ କରି ନେଉଛି ପୁଣି ଆଉ ଥରେ ଆଇବି ଆଇବୁ ଏତିକି ବୁଇକି ଧରିକି ଆଇଲେ ହବନି ମୁଣ୍ଡରେ ଖାଲି ଦେଖାଉଛ ବହୁତ ସାଡ଼େ ଗଲାଣି ଆହୁରି କାଠ ପାଇଁ ଚାଲ ଏଇନେ ଯିବା ଯାଅ ମୁଣ୍ଡରେ ବୋଇକି ଧରିକି ଆସ କି ନ ଆସ ମୋର କିଛି ଯାଏ ଆସେ ନାହିଁ ହେଲା ତୁ ଆସିବାକୁ ବାଧ୍ୟ ଖାଇକି ଆଇବୁ ନାହିଁ ହେଲା ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ ହେଲା ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ ହେଲା ଆଇବିନି ତ ଦେଖୁନ କେତେ ହେଇଛି ଦେଖେ କୁସୁମ କୁଳି ଯେ ଦେଖନ୍ତୁ ତୁ ତ ବଇ ପଡ଼ିଲୁଣି ଗାଡ଼ିରେ ଆଉ ଯା ପଳା ଯା ଟାଟା ତ ସାଙ୍ଗମାନେ ଏଇନେ ମୁଁ ଗାଡ଼ିରେ ଲୋଡ୍ କରିଦେଲି ଯାଉଛି ଘରକୁ ଏମାନେ ପରେ ଆସିବେ ମୁଣ୍ଡରେ ବୋହିକି ଧରିକି ଆଇବେ ଦେଖ ୟାର କେତେ ଲୋଡ୍ କରି ଯାଇଛି ଭାଇ ଏମିତି ରାଗ ଲାଗୁଛି କୁହନି ଟିକେ 5 ମିନିଟ୍ ବି ରେଷ୍ଟ ଦଉନାହାନ୍ତି ମତେ ରେ ଭାଇ ଚାଲ ଯା ବାଏ ସାଙ୍ଗମାନେ ଏଇନେ ଜଷ୍ଟ ଆସି ପହଞ୍ଚିଲି ୟାର ଭୋକ ପ୍ରବଳ ସକାଳୁ କିଛି ଖାଇନି ୟାର 1ଟାଏ ବାଜିବାକୁ ଗଲାଣି ଭୋକ ପ୍ରବଳ କିନ୍ତୁ ବାବା ସେପଟେ ଆଳୁ ଅର୍ଡ଼ର କରିଦେଇଥିଲେ କିନ୍ତୁ ବସ୍ ନାହିଁ ଆଜି ତ ସେ ସାହୁକାର ଫୋନ୍ କରିଥିଲା କି ଗାଡ଼ି ମୋର ଉଠିବନି ଆଉ ତୁ ଆସେ ନେଇକି ଯିବୁ ୟାର ମଣିଷ କେତେ କାମ କରିବ ଭାଇ ମୁଣ୍ଡ ସତ କଥା ମୋ ଜାଗାରେ ଯିଏ ରହିଥିଲେ ନା ତା ଦିମାଗ ହିଁ କାମ ଦେବନି ସକାଳୁ ଉଠିଲା ମାତ୍ରକେ ମାନେ 5 ମିନିଟ୍ 10 ମିନିଟ୍ ରେଷ୍ଟ ନାହିଁ ଜାଣିଛ ନା କେତେ କାମ କରିବାକୁ ପଡ଼ୁଛି ବାବାଙ୍କ ଗାଡ଼ି ଉଠିଲାନି ଯାଇଥିଲି ସାମାନ ନେଇକି ଆସିଲି ବାବାଙ୍କ ଗାଡ଼ି ସେଇ ଘାଟିରେ ଉଠିଲାନି କିଛି ନହେଲେ ଏଠୁ 7-8 କିଲୋମିଟର ଆମ ଘରଠୁ ତା ଗାଡ଼ି ପୁଣି ଯାହାର ଆଳୁ ଆସିବ ତା ଗାଡ଼ି ଉଠୁନି ସେ ଏଇନେ ଜଷ୍ଟ ଫୋନ୍ କରିଥିଲା କି ଆସିବୁ ଘରେ ମୁଁ କହିଲି ମୁଁ ତ କାଠକୁ ପଳେଇ ଆସିଛି ଏଇ କଥା କହିଲା ଆଉ ତୁ କାଠରୁ ଆସିକି ବାହାରିକି ଫୋନ୍ କରେ ତମର ଆଳୁ ନାହିଁ ବୋଲି ବାବା କହୁଥିଲେ
ମୁଁ କହିଲି ହଉ ଯାହାହେଲେ ଆମେ ଆଳୁ ଆଣିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ବେପାର ଯାହା କରୁଛୁ ମେନ୍ ଜିନିଷ ହେଲା ଆଳୁଟା, ତ ଆଳୁ ଯାଇକି ଆଣିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ତ ଏଇନେ ୟାର ବହୁତ ଗପିବିନି, ବହୁତ ଜୋର ଭୋକ ଲାଗିଲାଣି, 1ଟା ବାଜିଗଲାଣି, ସକାଳୁ ଖାଇନି। ସେମାନେ ଖାଇକି ସମସ୍ତେ ପଳେଇଥିଲେ, ଏଇନେ ଗାଡ଼ି ସେଠି ସାମାନ କାଠ ଓହ୍ଲେଇ ଦେଇକି ରଖିଛି। ତ ଚାଲ ଫଟାଫଟ ଖାଇକି ଆଉ ଯାହା କାଠ ଅଛି ନେଇକି ଆଇଲା ପରେ ପୁଣି ଆଳୁ ପାଇଁ ଯିବି। ଭାଇ ସତ କହୁଛି ମୋ ଜାଗାରେ ଯିଏ ରହିଲେ ବି ସେ ପାରିବନି ଏତେ ସବୁ କାମ, ସତ ମୁଁ କହୁଛି। ସାଙ୍ଗମାନେ ଦେଖ କାଠରୁ ଆସିକି ଏମାନଙ୍କୁ ଏତେ ଭୋକ ୟାର, ପଖାଳ ଭାତ, ଟମାଟୋ ଭଜା, ତରକାରୀ, ଆହୁରି ଇଆଡ଼େ କାଠ ନ ଲଗେଇଲେ ଭାତ ଯାଉନି, ଗଳୁନି ତଣ୍ଟିରେ। ମାମା ବି ଏଠି ଖାଇ ବସିଛି, ଟମାଟୋ ଭଜା ହେଲେ ମାମାର ପାଟି ଆଉ ଶୁଭୁନି। ପଖାଳ ଭାତ, ତରକାରୀ, ଟମାଟୋ ଭଜା, କାଠରୁ। ତ ସାଙ୍ଗମାନେ ଫାଇନାଲି ୟାର ମୁଁ ବେପାର ସାରିକି ଏଇନେ ଜଷ୍ଟ ଆସିଲି। ଏଇନେ ୟାର ବାଜିଗଲା 6:30। ତ ମୁଁ ଆଜି ବହୁତ ଲେଟ୍ରେ ଘରକୁ ଆସିଲି। ତ ଏଇନେ ଯିବା ଟିକେ ଚାହା ପିଇ ଦେଇକି ଶୀଘ୍ର ଯିବା। ଆଉ ବେପାର ହେଇଯାଇଛି, ଆଉ କମ୍ ସାମାନ ଅଛି, ଆଉ 2-3ଟା ଗାଁ ବୁଲି ଦେଇକି ଆସିବା। ତ ଏଇନେ ଟିକେ ଚାହା ପିଇଦେବା, ଚାଲ କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି ଘରେ ସବୁ ଦେଖିବା। ଆଉ ଆସୁ ଦେଖ ଦେଖିଲି ବାଇଗଣ ଛଣା ହେଉଛି, ଟିକେ ଟେଷ୍ଟ କରିଦେଉଛି ଗୋଟେ। ବହୁତ ଟେଷ୍ଟ ଲାଗୁଛି। ତ ଏଇନେ ଟିକେ ଚାହା ପିଇଦେବା, ବାଇଗଣ ଭଜା ଗୋଟେ 2ଟା ଖାଇ ଦେଇକି ପଳେଇବା। ଆଉ ଚାଲ ଖାଇଦେଲେ ନା ବାଇଗଣ ମୁଁ ଆହୁରି ନ ଖାଇଦେଇଛି। ବୋଉ ବସି ଟିଭି ଦେଖୁଛି, ଆଉ ମାମା ପୁଣି ଆମ ଦାଣ୍ଡରେ ଲକ୍ଷ୍ମଣ ଗାର ଟାଣି ଦେଇ ଯାଇଛି, ସେ ଆଉ ଆସିବନି ଆମ ଘରକୁ। ଦେଖିବା କେତେ ମିନିଟ୍ ପାଇଁ। ସାଙ୍ଗମାନେ ଭିଡ଼ିଓ ବେଶୀ ଲଙ୍ଗ କରିବାନି, ଏଠି ଏଣ୍ଡ କରିଦେବା, କାରଣ ଆଜିର ଭିଡ଼ିଓ ପୁରା ଜଙ୍ଗଲରେ ହେଇଛି। ତ ଯାଅ, ଭିଡ଼ିଓ ଭଲ ଲାଗିଲେ ଦେଖ, ଆଉ କେମିତି ଲାଗୁଛି ପୁରା ଫାଷ୍ଟ ଲାଷ୍ଟ ଯାଏଁ ଦେଖ। ମ୍ୟାଡ଼ାମ ଭିଡ଼ିଓ ଟିକେ ଏଣ୍ଡ କରିଦିଅ। ମୁଁ କହିବାକୁ ଚାହୁଁଛି ମାନେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଯିଏ ଆମ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ଯଦି ଆମ ଭିଡ଼ିଓ ଭଲ ଲାଗୁଛି ଲାଇକ୍, କମେଣ୍ଟ, ସେୟାର, ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରିକି ମାନେ ଆଉ କ'ଣ କହିବା ଭିଡ଼ିଓ ଭଲ ଲାଗିଲେ ଲାଇକ୍, କମେଣ୍ଟ, ସେୟାର, ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରିଦो। ରହୁଛି, ବାଏ ବାଏ। କାଲି ଦେଖା ହବା ଆମେ ଗୋଟେ ବ୍ୟୁଟିଫୁଲ ବ୍ଲଗ। ଓକେ, ବାଏ ବାଏ, ଟେକ୍ କେୟାର।